Game 1 na sa ato ang main event Super Class B bakbakan diri sa Sitio Kandarong, Barangay Pulang Bato, Cebu City, Talamban. Kining Team Arnel Hapon Tibo versus Gerson Aloy Makmak. Og atong pasalamatan ng ato ang organizer sponsor Konsyal Toy Toy Minyosa og ni Barangay Captain Jan Barry Minyosa og ang ato ang volleyball court Gemini. Mao'y nagpagamit sa korte. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Kini nga kalingawan gihalad kini sa ilang umaabot nga kapistahan karon Mayo 3. Away. Tibo. Serve Makmak. Tibo. Agoy Sura. Tara Gerson. Agoy. Side out. Shout out Mark Steven Ruby. River Nile, shout out sa kong Philip Taburada. Jana Krabaya, shout out kong Sir Jonathan Arquins. Julius Rehis Marilito Dinupol, shout out kong Ronnie Glabog from Dalagit, Cebu. May Alvin Buntilaw, shout out. Hala, side ra ba? Wa na. Agoy Hapon. Pana. La, kinontiray na. Tibo. Sora, Gerson no. La. Agoy gabangga na. Ngigang Gerson oy, sokol makinontiray. Mga Super Class B ni ha. Rubian Rubicol from Auckland, New Zealand. Lagi breaking. Kuha Japon. Tibo unsaon. Out of coverage! Bola to sa. Kana kan gitu. Serve Tibo. Arnel. Agoy Aloy. Ngigar baning agwa. Di mahikap bulang Aloy. Abay dong. Pila skor? Dong. Ito dong, isa. Engineer Ryan Sirato Pernite, shout out sa kong Arwin Boris Orcalis. Ricar Boris, shout out. Side out. Serve Hapon. Agoy gibater Hapon oy. Mamungot lagi ni siya. Shout out ang Oliver Montijo. Shout out Ryan Rube. Skor na. Tres wa. Serve Makmak. 3-0. Serve Makmak. Allah, ngiga 4 wa. Ngiga ning Makmak mo counter ay magpakilid bang bola. Makmak. Lah Gerson. 4 wa, side out. Serve Arnel. Serve Gerson. Kuha pang Makmak ko, mukamang lagi na siya. Wa na, nagpakilid ang bola. Ngingiga 5 wa. Ngingiga gini bola lang, magpakilid-kilid man. Magkilid-kilid.
Grasya yung player niyo. Gerson ng service parang Aloy. Nah, wa kabot loy. Ito si Aloy. Lolo. Aloy, kasi kabot sa init. Wa na gyud. Serve Tibo. Lah, Aloy. Aloy, tos. Tibo. Oh. Guy Arnel. Side out. 5 wa. Serve Aloy. Agoy Daganil. Out man. Change court. Serve Aloy. Tuan nasad. Agoy Aloy. Hindi mahikap bulang Aloy. Si Tiwa. Pahikap sa nang bola Aloy. Serve Aloy. Serve Aloy. Side out. Arnel. Lah, Aloy. Tara Makmak. Nagpatua. Grabing bola Makmak. Uy, pasintro man. Magdinanggi trabag. Atras serve Makmak. Serve team Aloy. Makmak. Gerson. Para Makmak. Hala, overhead. And Otso. Otso, grabe pleasing Makmak. Oy, 8-0. overhead pag yun. So, Serve Makmak. Pagka-score ang team nila ni Hapon. Pana, Gerson. La, namuok. Tuwa na, gibater. Grabe bulang Makmak. Pahikap sa ng bula, Mak. Bola. Pila na, 9? 9 wa, serve Makmak. Serve Makmak. Tara, Agoy Aloy, overhead. Di, Mak. Jis na. Jiswa. Igualis, 0. Jiswa. Serve Makmak. Dabu-dabuhan sila dito, eh. Serve Makmak. Oh, panasad. Oh, grabe Makmak, oh. Lah, tana Gerson gibatak ng bula. Ngiga Gerson, oy. Ha! Mga katumarog magic. Unsi na. Gipakyaw mang Makmak yang serbisyo. Serve Makmak. Daog na sa team ni Aloy. Gerson. Makmak. Makmak. Tuwa na Makmak, gibater na sad. Inside. Daog na. Daog na. 2-0, 2-0. Ang nakadaog sa game 1, Aloy, Makmak, Gerson. Napatay game to.